क्या पसंद आया था मैडम? टू बी फ्रैंक, हकीम साहब के नैनक्स भी फीके फीके हैं। हमेशा स्माइल देखिए इनके फेस पर, खुश देखे। ऑफ कैमरा भी आप ऐसे ठंडे ही हैं। कभी किसी सहेली ने कहा हकीम साहब को दवाई ला के दो? मेरे जो ससुर है ना माशाल्लाह, इनके अब्बा वो मेरे पक्के क्या हो गया पक्के गाग। अगर तो कोई हमारी मेडिसिन खा रहा है ना तो इंशाल्लाह बूढ़ा नहीं होगा। वैसे अगर कोई ऐसा हो आप दोबारा इस दुनिया में आए और एक तरफ सलमान खान साहब हों, दूसरी तरफ हकीम फिक्का साहब हों, हकीम काशफ साहब हों, तो आप किससे मुंतहिब करेंगे अपनी जिंदगी? मैं काशिफ साहब को ही करूँगी। हकीम साहब, वजह शोहरत क्या आपकी? मतलब ये बहन आपकी ज़िंदगी में आई, ये वाली मेरी बहन आई, ये आई, क्या मुतासिर हुए थे आप? ना आप शाहरुख खान टाइप हैं, ना शाहिद कपूर टाइप हैं, क्या चीज़ आपने दिखाई आपने इनको कि वो उन्होंने पता नहीं शादी कर ली? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिखाया। मेरी पहली शादी जो है ना वो हुई है 25 साल पहले। तो फिर इनसे फ़ोन पे बात हुई तो हमने मिन समाजत करके उनको मनाया। वो मान की दूसरी शादी की इजाज़त उन्होंने दे दी। फिर इनकी ये दोस्त थी सिदरा, इन्होंने मतलब मैं पसंद आया, मेरे ये पसंद आई। क्या पसंद आया था मैडम? टू बी फ्रैंक, देखिए शादी आपकी होगी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आप माशाल्लाह बच्चों वाली बाप है। हकीम साहब में क्या चीज़, हकीम साहब के नैनक्स भी फीके फीके हैं। नहीं होना कोई, हाँ हकीम साहब ने कोई पफ रखा होगा जो देखमन स्टाइल का, या कोई लंबे खान हकीम साहब के डांडे डूंड हो तो मैं समझ भी आता। वो हकीम साहब के पास क्या था वैसे? कोई तड़ना डाला था, लगा मिनते डाली थी? आना इन्होंने अपनी दोनों बेगमात को बड़ा खुश रखा हुआ था। में आप राजी हो? हाँ, एक औरत और क्या चाहती है कि उसका जो शोहर हो उसको खुश रखे। तो मतलब ना ये गुस्सा करते हैं, हमेशा स्माइल देखिए इनके फेस पर, खुश देखे। ऑफ कैमरा भी आप ऐसे ठंडे ही हैं। सर आपने अभी छापा मारा है, ठीक है? तो नहीं 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 वो ठंडा नहीं हूँ। नहीं मतलब कि जैसा वो कह रहे हैं कि आप नरम मजाज टाइप हैं, ये नहीं नहीं, मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत और नरमी से पेश आता हूँ। और अगर ये झगड़ा कर भी लेती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बर्दाश्त करूँ। और हकीम साहब एक दफ़ा ना वो फिल्म स्टार रंगीला है, उनके पास ना एक बच्चा दौड़ता हुआ आ गया, तो रंगीला ने उठाया और पूछा कौन है भी? उन्होंने कहा रंगीला साहब ਤੁਹਾਡਾ ही मुंडा है। आप भी अपने बच्चों के नाम को पहचान लेते हैं कि वो आपको बताना पड़ता है कि पापा मैं ਤੁਹਾਡਾ मुंडा हाँ, मैं ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी हाँ, इतना कोई? नहीं, मैं पहचान लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन नाम में कंफ्यूजिंग हो जाती है। माशाल्लाह 16 बच्चे हैं, तो इनका नाम लेना है मैंने फातिमा और मुंह से सलमा निकल, इस तरह हो जाता टांटू नहीं पहनता फिर कोई? सिद्दीकी की कहते पे हो चेहरे से तो फिर एक इंसानी ह्यूमन साइको ना, उसमें आप जितना मर्जी भी जी आप... जी जी बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई जेलसी नहीं है। इनको जो है ना हर एक अल्लाह पाक इनकी ज़रूरत पूरी करता है और ये पूरा कोऑपरेट करती हैं मेरे अच्छा साथ। ये बताएं मैडम कि आपको हकीम साहब के माशाल्लाह 8-10 साल हो गए आपकी शादी को? मेरी बहन 9 साल, अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। हकीम साहब में कौन सी एक ऐसी चीज़ आपको लगती है कि यार ये चीज़ मैंने किसी अपने ना भाई में देखी है, ना अपने बाप में देखी है, ना किसी दुनिया के मर्द में देखी है, जो मिस हकीम साहब के अंदर है? क्या है वो? ये जिम्मेदारी उठाते हैं। कि जिम्मेदारी इन्होंने सबसे पहले देखना है कि हमारी जिम्मेदारी है ना इनके ऊपर, इन्होंने सब काम छोड़ देने, जो हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले ये पूरी से ना वैसे वो एक बात बताऊँ ना, बड़े वो मतलब कि वो बड़ा कि बंदा दुनिया से उदास तरीन बंदा लग रहा है। मुस्कुरा नहीं मुस्कुरा नहीं नहीं मुस्कुरा नहीं 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 अल्लाह नहीं नहीं, मैं अगर लड़की होता तो शायद आपकी नज़र से देख लेता इनको। साफ जो बात है, मैंने तो एक मर्द की नज़र से इनको देखना है ना। की नजर देखे। माशाल्लाह इतने चार्मिंग है, इतने प्यारे नहीं हैं। आपको लगता है कि मेरे फेस पे थोड़ी सी टेंशन या इस तरह करके है, वो नहीं है, क्योंकि हिकमत हकीम हूँ तो थोड़ा सा इस तरह वो फेस रहता ही है। बाकी माशाल्लाह सारा दिन और रात इनकी बातें सुनता रहता हूँ तो फिर थोड़ा सा। साहब देखें, इस वक्त मौका भी है, आप यहाँ पर मौजूद भी हैं। आजकल जो डिप्रेशन का दौर चल रहा है, जो एक बीवी एक दिन रखी हो ना, वो उसके साथ आप वो मसाइल पूरे नहीं होते ना, दूसरे दुनियावी तो ना बाकी मामलात। आपने चारों बेगमत रखी हुई हैं, आप हकीम हैं इस वजह से रखी हुई हैं? कोई कुश्ता वगैरह आपके पास है, या आपकी डाइट अच्छी है कि आपके माशाल्लाह 16 बच्चे भी हैं और आपकी हर बेगम आपकी ताबेदार है? नहीं, डाइट का तो सर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मजून और कुश्ते इस तरह के हैं जो आप माशाल्लाह 50 के करीब होने लगा हूँ, जो पता नहीं चलता कि उम्र का पता ही नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह बंदा फिट रहता है ताहयात। तो मैडम अक्सर किसी इंजीनियर की शादी हो या किसी कोई बैंकर की शादी हो तो उसकी बेगमात पूछती हैं कि भाई बैंकर ने की मामलात ने उन्होंने कोई नोटा की बंडल बुंडल आती होंगे ने,
آپ کے خاوند حکیم صاحب ہیں تو سہیلیاں وغیرہ جن کے متھ بنی ہوئے حکیم کے بارے میں کہ حکیم لوگوں کی ڈائٹ بڑی اچھی ہوتی ہے, ان کا جو روٹین لائف بڑا اچھا ہوتا ہے, کوئی سہیلیاں ادھر دیکھو ناظرین, ادھر پیار محبت نہیں ہو رہا, میں سوال پوچھتا ہوں, وہ حکیم صاحب کی جنگ تے چلے ہو یا آج کوئی زندگی کا آخری دن ہے کہ کیمرے سامنے کھا کھو لو کشتی لڑا چلے ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਸੁੱਧ ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੀਰ ਮੰਗਲ ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਠੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਖਿਚੜੀ ਖਾਓ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ. یہ ایسا ہی ہے جی. اچھا میڈم یہ بتا دیں کہ دوست وغیرہ پوچھتی نہیں ہے کہ حکیم صاحب کے پاس کوئی پوچھتا کیا ہے, وہ کیا کھاتے پیتے ہیں, کتنے فٹ ہیں, شکل سے بھی اتنے جوان لگتے ہیں, اگر 50 ایئرس پلس ان کی ایلو جی آرڈر بھی چل گئے ٹانگے تو نہیں دیکھتی ہیں ماشاء اللہ سے, انہیں پتہ ہے کہ ایک اچھا گھر میں مطلب ایک ماحول ہے, خوشحالی ہو تو ایسے رونق ہوتی ہے چہروں پر, تو گھر میں خوشحالی ہے تو رونق ہے نا. کبھی آپ نے حکیم صاحب بتا رہے کہ ان کی جو ماشاءاللہ جو ادویات ہیں وہ بڑی مشہور ہیں, بڑی مہنگی ہیں, باہر کے ملک میں جاتی بھی ہیں, کبھی کسی آپ کی کسی سہیلی نے کہا حکیم صاحب کو دوائی لے کے دیو, کوئی طاقت دی پٹھیاں دی دوائی لے کے دیو, مینوں میرے بندے دے پٹھے کام نہیں کر رہے جی مجھے کافی میری جاننے والی ہیں ریلیٹیو ہیں, وہ مجھے کہتی ہیں, پھر میں کہتی ہوں آگے حکیم صاحب سے خود ہی رابطہ کر لوں. میں آپ کو میرے جو سسر ہے نا ماشاءاللہ, ان کے ابا وہ میرے پکے کیا ہو گیا پکے گاگ میرے جو سسر ہے نا وہ پکے گاگ ہے, میرے ابو لے کے جاتے ہیں, نہیں لے کے جاتے ہیں نہیں ابو بھی کھا لیں, کون حکیم صاحب کی پٹاس بیچ رہے جناب, میٹھا پاڑ دے گی جا کے اندر, حکیم صاحب دیکھیں تو نہیں, میرے بھائی نے ماشاءاللہ ان سے لیا, ان کے گھر میرے بھائی کے گھر ماشاءاللہ ٹوئنس بیبی ہوئے ہیں, 2 بیٹے. تھوڑی بیگم جی تھوڑی پوری پروموشن کر دی اب سہیلیاں نے دس. جی میرے بھائی کے گھر ماشاءاللہ ہوئے ہیں, جو ٹوئنس بیبی ہوئے ہیں, تو انہوں نے میرے بھائی نے لی تھی. اچھا ان کی دوائی لینے کے بعد حکیم صاحب کہتے ہیں آپ کے والد صاحب کو بھی دیتے ہیں, کہیں یہ آپ اسی دوائی کا نتیجہ تو نہیں تھی کہ آپ دنیا میں آئی؟ نہیں اب میں اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں ان سے. دیکھیں حکیم صاحب کی جو بڑی بیٹی ہے وہ 25 سال کی ہے, 24 سال کی, آپ 26 سال کی ہیں, اور آپ انہوں نے جذبات میں آ کے میری عمر 25 بتا دی, 25 نہیں ہے میری, تقریباً 28 تو ہے, آپ کیوں اتنا چھوٹا بنائی جا رہا ہے. میری بیٹی ماشاءاللہ 24 سال کی ہے, 2 سال زیادہ ہو گئی ہے. بہرحال یہ پکی بات ہے کہ الحمدللہ اس کے ابو جو ہے نا وہ میرے پکے کسٹمر ہیں, یہ جو مرضی کہی جائے. بہرحال جی ناظرین یہ پیار محبت ہے آپس میں, اور حکیم صاحب بہت سے لوگ نیگیٹو کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ حکیم صاحب اپنی بیگم کو لے کے ہیں سامنے, چہرہ دکھا رہے ہیں تاکہ جو آڈینس ہے ان کو یقین ہو جائے کہ حکیم کی دوائی بڑی پکی ہے, ہم بھی لیں, ہمارے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے, آپ جو ہے نا ایک دفعہ میرے بارے میں جانیں, میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ تو جسٹ ایک آپ میرے انٹرویو دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کے چہرے پہ اسمائل آ رہی ہے, خوش ہو رہے ہیں کئی دوست. اگر کوئی بیڈ کمنٹس کر رہے ہیں سر, وہ میرے بارے میں پوری تحقیق کریں, ٹھیک ہے. کسی صاحب یہ بتائیں ویسے جو مرد ہے اوسطاً جو اس کی عمر بڑھاپے کی کتنی ہے, وہ جس میں وہ باپ نہیں بن سکتا, جس میں وہ باپ, یہ تو اللہ پاک کا جو رشتہ ہے نا کہ کوئی لوگ نہیں بنتے, ویسے کہتے ہیں کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, کیا سین ہے وہ سین یہ ہے کہ بوڑھا اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر تو کوئی ہماری میڈیسن کھا رہا ہے نا تو انشاءاللہ بوڑھا نہیں ہوگا. اور جو اولاد کا معاملات ہیں وہ اللہ پاک کی رضا ہے, وہ چاہے تو ایک 20 سال کا لڑکا ہے اس کو مطلب نہ دے, چاہے تو وہ 70 سال کا کوئی بابا ہے اس کو دے. اللہ پاک آپ کو زندگی تندرستی دے, آپ کے ساتھ 16 بچے اور 4 بیگمات ہیں جڑی ہوئی ہیں, اگر آپ آج مجھے آپ 50 سال کی عمر میں مل رہے ہیں, اگر میری بھی زندگی رہی, میں اگر آپ کو 70 سال کی عمر میں دیکھوں دوبارہ, تو تب بھی آپ میں وہ ایک بچہ پیدا کرنے کی وہ صلاحیت ہوگی. آپ جس طرح کہنا کہ آپ کی دوائیاں بڑی پکے فارمولے والی ہیں. سر انشاءاللہ میں 100 سال کا بھی ہو جاؤں گا نا, یہ جیسے اب بیڈ پہ لیٹا ہوں نا ایسے لیٹا بھی رہوں گا نا, بچہ پھر بھی وہ تو لکڑ ہو گیا ہونا جی, پکا ہی بات, کوئی شاید تھوڑی نہیں ہل رہی ہونی, تسی ممی بن گیا ہونا, ممی مووی نہیں ہوتی پٹیاں پٹیاں لگی ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں, انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے بچہ پھر بھی پیدا جو ہے نا اللہ دے گا مجھے. اور آپ کا جو اپنا جو نسخہ ہے اس کے بھی آپ کریں گے. اچھا خواتین کے لیے بھی کچھ آپ نے لوگوں نے رکھی ہوئی ہے؟ جی بہت ساری میڈیسن ہیں. فی الحال میں پاکستان میں بہت کم کام کر رہا ہوں. کیونکہ بین ہو جاندی تھے. نہیں بین نہیں, کھا کے آپیو باہر ہو جاندی ہیں, ٹھا ٹنڈا ٹھا سوٹا کو سون مکی مارنا شروع کر. یہ ایک دفعہ یہ جو میری بیگم ہے نا, اس نے وہ چکھی ہے تھوڑی سی نا میڈیسن, تو یقین کریں آپ اس کو 100 سوٹ اس کو دے دینا
ना कपड़े धुलने वाले, इसको दे देंगे 1 घंटे में हाथ से ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਅਗਰ ਇਹ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧਵਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦੋ, ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦੋ, ਠੀਕ है ना, तेनू काजू खवाने नहीं खवा दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैडम कभी आपने ज़ाती तौर पे अपने हामन का कोई नुस्खा इस्तेमाल किया और बाद में आपने हाथ जोड़ लिए हो फाड़ कीम तेरा नुस्खा मैं तो कही दुनिया तो नहीं नहीं, मैंने तो फिलहाल नहीं किया। कीम साहब हैप्पी हैं आपके साथ? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अगर दोबारा ज़िंदगी मिलती है आपको, सही सच सवाल पूछ रहा हूँ, अच्छा पसंदीदा आपका अदाकार कौन सा, पहले ये पूछ रहा हूँ। अदाकार मुझे सलमान खान पसंद है, गोविंदा भी पसंद है। सलमान खान की तरफ से आते हैं क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी ज़्यादा है। अच्छा मैडम ये बताएं, आपने बताया कि आपका पसंदीदा अदाकार सलमान खान है, अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले, या वो सिर्फ हमारे इस्लाम में तो नहीं है कि दोबारा पैदा होने वाले सिस्टम में हम रोज़े क़यामत ही उठेंगे, वैसे अगर कोई ऐसा हो आप दोबारा इस दुनिया में आएँ और एक तरफ सलमान खान साहब हों, दूसरी तरफ हकीम फिक्का साहब हों, हकीम काशफ साहब हों, तो आप किससे मुंतखब करेंगे अपनी ज़िंदगी? मैं काशिफ साहब की करूँगी। पता नहीं हकीम साहब ने केड़े तवीज़ धागे कराते हैं। नाज़रीन वो हमने ना बचपन में ना एक वो लतीफ़ा सुना हुआ था कि कहते ना ए हकीम साहब ने ना आहो यही कर सकते ने, पता नहीं हकीम साहब ए लो ये देखिए, ओ खुदा दा वास्ता हकीम साहब दा ब्लड, हकीम साहब काजू ताले को रहने भी नहीं वैसे। अच्छा मैम आप ड्राई फ्रूट खुद खाती हैं, आपने एक दाना नहीं खाया, आप हकीम साहब को खिलाई जा रही हैं। भाई मुझे ड्राई फ्रूट नहीं पसंद, इसलिए मैं अपने हिस्से का भी इनको ही खिलाती हूँ। हकीम साहब रहन ताड़े को भी नहीं देना अगले नहीं ऐसे गल तो खुआरा ने कढ़ना जो है। ऐसी है। हकीम साहब क्या पैगाम देंगे आखिर में, चारों बेगमात आपके साथ हैं और लोग ना अब आपकी लाइफ हमने दिखाई है सामने, लोग हकीमों को ना बड़े नेगेटिव लेते हैं कि हकीम साहब जो हैं वो आजकल हकीम साहब जो अपनी प्रोडक्ट ही मार्केट च लैके आते हैं, की चक्कर है, की कहोगे? नहीं मैं जो है ना वो मैसेज यही दूंगा कि ना तो मैं प्रोडक्ट अपनी लॉन्च कर रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी मजून है, ना मैं ये कह रहा हूँ मुझे फॉलो करो। मेरा जो रियल लाइफ है ना ये मेरे बच्चों की वजह से, उन्होंने बोला कि पापा जानी आप ज़रा ना मीडिया पे आ जाओ, तो बेहतर है लोग आपको जाने। अच्छा, लोग वैसे आपको हकीम साहब जो वीडियोस आपकी वायरल हुई हैं, आप लोग बैड कमेंट्स करते हैं जब आप बाहर जाते हैं, कुछ लोग करते हैं? जी जी कैसे टैकल करते हैं जी जी बहुत बैड कमेंट्स करते हैं, बस उनसे मैं इल्तिजा या रिक्वेस्ट ही करूँगा कि भाई मैंने हक किया हुआ है, गुनाह नहीं किया हुआ। निकाह इस्लाम में जायज़ है, 4 बीवियाँ रख सकते हैं, अल्लाह पाक का हुक्म है, अगर आप उनके हकूक़ पूरे कर सकते हो। बड़े बड़े हकीम आपकी वीडियो के नीचे आके आपको नंगा कर रहे होते हैं कि हकीम जरा ए निपल मुँह ए झूठ बोलना भी है, वो कुछ कहे उनको भी आप? जी जी इस्लाम में जी 4 जो है ना वो शादियों की इजाज़त है अल्हम्दुलिल्लाह। उन हकीमों को या उन बंदों को जो बैड कमेंट्स करते हैं उनको मैं ये बोलूँगा कि अगर इस्लाम मुझे 2-4 शादियाँ 7 शादियों की भी इजाज़त देता ना, तो यकीन करें 7 दिन जो मतलब 2-3 दिन बचते हैं वो भी मैं उनको देता, जो मेरी 3 वाफ मैं 7 शादियाँ कर लेता 7 दिन ही अपनी। आप शरा को पूरा कर रहे हैं। जी जी मैं पूरा कर रहा हूँ।